जय माताजी। मां साड़ी सेंटरना नमस्कार। मां साड़ी सेंटर में आज આપણે ક્રેપ સિલ્કવાળી સાડી લઈને આવે છે, જે આપણે મહિના પહેલાં 2-3 વિડીયો મૂક્યા હતા। એની બધી જે વધેલી સાડીઓ છે, 2-3 બંડલમાંથી સાડી વધી હોય, આ 300 વાળી સાડી આજે ફક્ત ₹200 માં છે। તો થોડાક જ પીસ છે, તો જે ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ ડિસ્પ્લે પર નંબર ચાલે છે એમાં ઓર્ડર બુક કરજો। 300 વાળી સાડી ફક્ત ₹200 માં ફ્રી ડિલિવરી ક્રેપ સિલ્ક સાડીઓ। तो बहु साड़ी नहीं, तो आपणे जे साड़ीओ छे ए बतावता जईए। सरस एवो बीट कलर अने आसमानी कलरनी बॉर्डर, जो बधी साड़ी लांबी आवशे, बधुं क्रेप सिल्क छे। बधी साड़ी 300 वाળી छे आ रही ने, पण फक्त ने फक्त ₹200 में थोड़ी घणी बची छे एटले सेल कर दईशुं आपणे ₹200 में। जो बीट कलर ने आसमानी कलर बनारसी डिजाइन वाળી बॉर्डर छे। आ छे बॉर्डर जेवो एनो ब्लाउज पीस। फक्त लिमिटेड ज माल छे, थोड़ाक ज पीस छे, तो फटाफट साड़ी गमे ऑर्डर करजो। बीट कलरनी साड़ी, आसमानी कलरनी बॉर्डर, सरस एवी जोई शको छो तमे। बहु लांबी बधी साड़ीओ छे। आ क्रेप सिल्क छे, सरस एवुं ठंडू कपड़ुं, पहेरे मजा आवशे, लचकावाळुं रहेशे। सरस एवो ब्लेक कलर केरीवाड़ी डिजाइन, ब्लेक कलरनी साड़ी छे, सरस एवी लोकाचार में पहेरेवी, क्यांय बेसणा में पहेरी जाय एवी होय तो पण सरस एवी साड़ी छे। ब्लेक कलर में जो मस्त साड़ी छे, केरीवाड़ी डिजाइन। आ छे एनो सांधो, फक्त थोड़ा ज पीस छे, तो ₹200 में छे 300 वाળી साड़ी। आ छे एनो ब्लाउज पीस ब्लेक कलरनो, जो मस्त साड़ी छे। सरस एवो गुलाबी कलर अने ग्रे कलर, गुलाबी कलरनी साड़ी, ग्रे कलरनी बॉर्डर। आ साड़ी में पालव छे, जोई शको छो तमे। जो मस्त एवो गुलाबी कलर छे। फक्त ने फक्त ₹200 फ्री शिपिंग ऑल गुजरात में छे। बधी साड़ी क्रेप सिल्कनी छे, 300 रुपया वाળી छे। बधी साड़ीओ बहु सरस छे। जो प्लेन एवो ब्लाउज पीस छे आनो। आ ब्लाउज पीस छे, पालो ब्लाउज बधुं ज छे आ साड़ी में। तो फक्त थोड़ा ज पीस छे, तो फटाफट साड़ी ऑर्डर करो मां साड़ी सेंटर में। चेनल में पहली बार आयो तो चेनल ने लाइक शेर सब्सक्राइब करो, तमारा सगा संबंधी जोड़े शेर करो। सरस एवो ग्रे कलर अने पिंक कलर, लाइट पिंक कलर अने ग्रे कलर, मस्त एवं सिल्क क्रेप सिल्क, सरस बधुं ठंडू कपड़ुं, बधुं शरीर जोड़े चोंटी रहे एवं कपड़ुं, एकदम सरस कपड़ुं। जो आ छे बॉर्डर जेवो एनो ब्लाउज पीस अने आ छे साड़ी। जो सरस एवी मस्त साड़ी छे। तो फटाफट जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लो, डिस्प्ले पर नंबर चाले छे एमां तमारो ऑर्डर बुक करो। सरस एवो फालसा कलर, बीट कलरनी बॉर्डर, फालसा कलरनी साड़ी, सरस एवी प्लेन मस्त साड़ी छे। जो आ साड़ी में पण मस्त एवो पालव छे। बधी साड़ी खोली दईए फटाफट, एटले जो आम पालव छे अने जेवुं आना जेवुं ब्लाउज पीस छे, बॉर्डर जेवुं ब्लाउज पीस छे प्लेन। बधी साड़ी सरस है, बधी 300 वाળી साड़ीओ छे। फक्त ने फक्त ₹200 में आजनो दिवस। तो जल्दी फटाफट वहेला ते पहेलाना धोरणे ऑर्डरे बुक करो। सरस एवो क्रीम कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलरनी बॉर्डर, क्रीम कलरनी साड़ी, वच्चे मस्त एवी आसमानी कलरनी पत्तीवाળી सरस एवी साड़ी। जो क्रीम कलर एकदम सरस है अने ब्लू कलरनी बॉर्डर है। बधी झीणी डिजाइनवाળી साड़ीओ छे, बधी एकदम सरस सरस हेवी एवी साड़ी है, मस्त एवी ब्लू कलरनी साड़ी। जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लो, डिस्प्ले पर नंबर चाले छे एमां ऑर्डर बुक करो। सरस एवो गाजर कलर, गुलाबी कलर अने चीकणी कलर, जो आम पण पालव छे, मस्त एवी साड़ी छे। आ पण कोई साड़ी में पालव निकळशे, कोई में नहीं निकळे। बधी साड़ी सांधावाળી छे, आखी नथी ने बधी साड़ी पूरी ज छे। एवुं नथी के टूंकी छे, ओछी छे, एवुं कंई ज नथी। बधी साड़ीओ सरस ज छे। जो आ छे एनो ब्लाउज पीस, गाजर कलरनुं सरस एवुं ब्लाउज पीस। बधा सिंगल सिंगल पीस छे, बीजा कोई पीस नथी आमां। जो सरस एवुं लेर्युं, मस्त एवुं जांबली कलर अने व्हाइट कलरनुं लेर्युं छे, सरस एवुं। आ बधी साड़ीओ फक्त ने फक्त ₹200 में, एमां ब्लाउज पीस आ छे। जे साड़ी गमे ए फटाफट ऑर्डर करता जाओ। सरस एवो वाइन कलर अने नीचे बॉर्डर वाળી साड़ी। आ साड़ी जो तमे जोई हशे, बधी साड़ी 300 रुपया वाળી ज छे, पण हवे फक्त थोड़ो माल रह्यो छे एटले फक्त ने फक्त ₹200 में। जो आनुं ब्लाउज पीस पण सेम आवुं साड़ी जेवुं ज छे। फक्त ₹200 में बधी साड़ीओ छे। जे गमे ऑर्डर करो। सरस एवुं ब्लेक कलरनुं लेर्युं, ब्लेक कलरनुं लेर्युं, व्हाइट कलरनी पट्टी, मस्त एवुं। आ छे एनो पालो। जो सरस एवुं ब्लेक अने व्हाइट मस्त एवुं लेर्युं छे अने आ छे एनो ब्लाउज पीस, रेड कलरनो ब्लाउज पीस। जो लेरियानो एनो ज ब्लाउज छे, बधा कॉन्ट्रास्ट छे। तो फटाफट साड़ी ऑर्डर करो। मस्त एवी सरस एवो जांबली कलर अने ब्लेक कलरनी साड़ी, लेर्युं सरस एवुं जांबली कलर ने ब्लेक कलर। जो अजरकनो पालव, सरस एवो मस्त एवो पोपटी कलरनो अजरकनो पालव छे, जांबली ने ब्लेक छे अने
જાંબલી કલર અને પોપટી કલરનું સરસ એવો આ પાલવ છે, એવો અજરકનો બ્લાઉઝ પીસ છે. ફોનમાં વેરિએશન આવવાથી આ જાંબલી કલર છે, પણ ફોનમાં બ્લુ કલર દેખાય છે. બ્લુ કલર નથી, જાંબલી કલર અને બ્લેક કલર છે, અને આ છે એનું બ્લાઉઝ પીસ. તો ફટાફટ સાડી ઓર્ડર કરો. સરસ એવો બ્લુ કલર અને મસ્ત કેરીવાળી ડિઝાઇનમાં મલ્ટી કલર છે. બ્લુ કલરની સાડી, મલ્ટી કલરની અંદર કેરીઓ છે સરસ એવી. બ્લુ કલરની સાડી જો, બધી સાડીઓ સરસ જ છે. ફક્ત થોડો જ માલ છે, એટલે ફક્ત ને ફક્ત 300 રૂપિયાવાળી સાડી 200 રૂપિયામાં. આ છે એનો બ્લાઉઝ પીસ. જો બધી સાડીઓમાં બ્લાઉઝ પીસ બધું છે, ખાલી પાલવ જ કોઈમાં નીકળશે, કોઈમાં નહીં નીકળે. જો એક આ ગાળા બોર્ડરમાં મસ્ત એવો દૂધિયો કલર અને બોર્ડરવાળી સરસ એવી બોર્ડર છે ગાળા બોર્ડરમાં. આ પણ સરસ સાડી છે. જો આનું બ્લાઉઝ પીસ સેમ જ છે સાડી જેવું. સરસ એવો નેવી બ્લુ કલર, નેવી બ્લુ કલરની સરસ એવી સાડી અને આસમાની કલરનો બોર્ડર, ફૂલ પત્તીવાળી. જો મસ્ત એવી પત્તીવાળી સાડી છે, નેવી બ્લુ કલરની મસ્ત એવી સાડી છે. તો જે સાડી ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ લો, ડિસ્પ્લે પર નંબર ચાલે છે, એમાં ઓર્ડર બુક કરો. તો સૌથી પહેલાં મા સાડી સેન્ટરના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળે અને તમારા મનગમતી સાડી તમે મા સાડી સેન્ટરમાંથી મેળવી શકો. જો સરસ એવો નેવી બ્લુ કલર, આસમાની કલરની સરસ એવી સાડી છે. લાસ્ટમાં સરસ એવી વુડન કલરમાં એકદમ મસ્ત ફૂલવાળી સાડી છે. મલ્ટી કલરના ફૂલ છે, મોટા મોટા સરસ એવા ફૂલ છે. આમાં પાલવ બ્લાઉઝ કશું નથી, સેમ ટુ સેમ આખી સાડીમાં આવી છે. સાંધો પણ આવો છે અને બ્લાઉઝ પણ આવો જ છે સેમ. તો જે સાડી ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ લો, ડિસ્પ્લે પર નંબર ચાલે છે, એમાં તમારો ઓર્ડર બુક કરો. ફક્ત આટલી જ સાડીઓ છે, તો ફટાફટ તમારો ઓર્ડર કરો. મા સાડી સેન્ટરમાં જોડાવા માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ જય માતાજી, નમસ્કાર. તમારો દિવસ શુભ રહે.